Chin was Kangwa Tongo Tabu Taku Koroksa, Bonka Hastini Koroksa, Samung during Renovation Koroksa, Abu Baksa Worksa, the MB, the Entertainment Channel ni Malu. Bor Samungo Bono Rake Sinjotan Chilo, Shivo, Kale Kobosao, when you're a Samu. Botek Yabo Casinitaco, Division, Apuna Pulano Lancho. Takloni. We have a taste, we done so many Chongmari, election. Bahayung Nena Kaklai. Actually, Yaxiagra Tangin, I can get Taklani election, the ground report, the man money. As a reporter, Abu Sanani Musumani Konka, ground reporter Tangai money, Jotono, one Alajak, one money caron, Kaimok as a confusional condition, the environment system Itonka. Sabo, Bumbuti Yuno, Cave Pano, thick accurately. Decision now bo final lo ultimately je bo oboti nai ahing nai iraing nai nei saiman nai kya bo krei ngai a jorao no busawi ang sanani musongo actually o taklai 2023 इंग्रजी बिसिनी त्रिपुरा हासने लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन नि जे फलाफल एबा रिजल्ट बाहायिं न आंबो एक प्रकार कन्फ्युजन न कलाइजा कन्फ्युजन जतन कन्फ्युजन न कलाइजा हायबनो नों तो गोबां मा हासने गोबां मा बिधान सभा नि थाइरावबो थांनाय गुरिखा बा ग्राउन्ड रिपोर्ट गुना हागा बा गोहाय नुदोंमोन ताकलाय जे जेतिखे जे बुकराव बुद गोजां पदक्षेप लायखा हासुक kami amsayong hangke berirok ngebut kebang demani apa tuh nung unuk kana sing ang nutui nung unuk kana hangke nung tamu mau naik kalai tamu buhai buka kalai je TIPRA Motha bus jati Kaibwswk sitman atau nene bialistan kita Kaibwswk sitman actually abo sabo busuk man thotok abo sanan thangke angasuk analysis thanglia je political party taklai 2023 ni Tripura Legislative Assembly ni general election no contesting je party tongmani aboni bisingo mainly inka Congress CPIM tai TIPRA Motha tai BJP okay aboni bisingo nai nai khangke je ba political party power phainani tendency tongo aborok lukorok ni thaniwono obo sungma khanabo tai je sung ground report nugmani je sapana phaitu khub margin kom bai no borok phainai okay o jorabo kom bai je nung margin kom bai phaina ni samani ekok babe da phaino kuno bodon abo sanani belai muskil ekok babe phainani moto kono phanose tabonai abo nus nukja gyang tungsu ani wansuk mawo khakamawo khai acha gejespan fighting good khalai no ma phaichina abo nai nai khengkai greater Tripura land demanding TIPRA Motha kaisa belai kano factor ngi tongkha o jaga o jan nukjak mani amon saw kyabo chaya hamyarokta wansuk baide jan nukmane amsi sawo okay abo nai khengkai ani personal analysis ongkai greater Tripura land demanding TIPRA Motha bo saijung phainani bo kono chance kre jodeu Tripura sarokni confident tongo bo saijung no phainai hne ketei poni leader robo ahipano ani analysis ka nukjak borbo ekok babe phainani kono chance nukjak yangi tong ekok babe phaito to gunya acha STC dong bising ek ni thega phayan sidni sibune ek simna kendro sabo Kwpwlai ungnai ground okay ground report to nai khangkai ar TIPRA Motha phaito to TIPRA Motha I am not confirm phaito to तब निनी मते काइसा से बस खानाय yes हाबाना साफ खानाय आवसे दुई मोहनपुर बरम गनां रतन लालनाथ न फाइनानि चान्स कि सांगि दंगो आनि मते अच्छा तो yang to ti nawar to ti salia te STC ton फाइसिना मानदाय केन्द्रवा मानदाय कन्फ्युजन दंगो आं गो भाई कन्फ्युजन के आहाय
tamani himale ex CM borom ganang rada soron de bormani mukhang borom man borom nasigi a elakani bororuk joten motamuti soseton angjan nukmani gai ayang tai bukha kaisa borom ganang ra sini hisanes production mani ko bahadune mukhang borom nasigi bo tai dolsa tong tongo gam bage ang kisa confusion nung tongka aro BJP ni ke kisa sorry mane aro ngai CPM bai TIPRA Motha ni hard contest acha Majlispur aro ang asa ground report thangi najagli a jagani abo ang kisa saime ang thonga acha Majlispur Khairpur ba acha thik ache thangchide golagati o TIPRA Motha phaidani chance beshi tongni no saiman jaka takar jola bo Sorry lama aro kisa hard contesting like a jaga confusion tong sabai actually a jaga bo hard contesting ke BJP by TIPRA Motha nukjaka ani mokolo BJP by TIPRA Motha yes yang MP Nagar chini borom ganang jek patal korna jomatia bobo komya khub hard work khaikya bini ideology no partner ideology no pitna chai toka tai boni logi borom ganang pathan lal jomatia borbo khub trai khai tongkha khaikya gai paithako tamung no hnei wan sugi naikangke a jagao borom ganang pathan lal jomatia greater TIPRA TIPRA Motha ni candidate bongkhori finally khub chance ngi tongkha final chance aro je I50 ni kharapsa pasa mane abo a jaga factor ngala kahima to ambi thangka korbuk ni ang kisa saime ni no ma sasilai korbuk Raima Valley obo borom ganang agini ex CM Buddho Kumar Deborma bo saka bo hingka a jagani observer actually a Raima Valley ni TIPRA Motha ni ngai ngai bini report to bo saimangkha jaga thangai ore kwbangma jagao thangai bo berainani chai toka lukorok ni thaneo thangai me greater TIPRA Motha ni ideology piran chai toka abono bo piri naimani logio cheri naimani logio s bos hamani inke a jagao Raima Valley o greater TIPRA Motha no fight to haike tai dal sa bukhakti nai khangke hard contest like a jaga bahine hai BJP by tai CPM bo a jaga CPM bo factor ngi busai mano gai tumung BJP phaike ba a jaga bo majority mannai TIPRA Motha ngai ayake ba TIPRA Motha ongkhornani chance beshi ngi to acha ei kaisa bakma to high voltage suni mano aro bakma ekdik dia lasina ke astini je private minister te khorsan ko ba edisine CM te khorsan ka ba agini ona mantri nore jamatia abasati a jaga bo prai confusion no klaijak ahipano jehetu tabuni titi edc hapangni CM borom ganang Purno Chandra Jamatia a jagabo jehetu bo a jagabo latest je bo phaiman khaba ge a jagabo beshirbag no bina engo dabuk jaka heke ani analysis nujak Santir Bazar abo ani hisabo ke aro phai mano CPIM ani hisabo yes sabo nai aro a jagao TIPRA Motha by CPIM no hard contesting muto environment to tongo na wan BJP ni aro promoter yang sitting MLA abo sitting MLA ani nojor khai bo kaham kai pin mali ana kahima tongo ge am bagi na abu sanan masai to mono abo ani confusion tong mono no pia jotton sai kabang pudung bo beri ro waro no kabang pudu to phon ani confusion tong yang padi asrambari ground report to thangi nai mani a jagao saita contesting candidate mankha kaisa nirdol tongo borong manang Japu Deborma tai
agini revenue minister late NC Debormani Pusazuk Borom Ganangjuk Jointi Deborma Bobo Azagabo খুব চেষ্টা খাইকা গে খারামানি আবতো গে TIPRA Mothani Borom Ganang Deputy CM Onimes Deborma Bobo hard try খাইকা গে aboni pore tamhnai boro gazagabo direct to direct borok ke tamnai opposition to each other ke IPFT by TIPRA Motha no ani nojor nukjaka ke ground report as per ground report ang sanan naiman ke ajagabo IPFT ni jointi Deborma phaike ba খুব খাইয়ে খুব কম মার্জিনও অঙ্করনাই ইংয়া হাঙ্কাই কালাই সাকাইনো ফাইনাই খুব বেশি খাই মাनै বরম গনাং ডেপুটি সিএম আবো আংওয়ান সুকমানি তাই গ্রাউন্ড রিপোর্ট নাই IPFT ni yes bo খুব কম মার্জিন বাই ফানো ফাইনে নি চান্স সঙ্গি টংখা ইংয়া হাঙ্কাই হাই মার্জিন ফাইয়ে বরম গনাং অনিমেশ দেবরমা bo অঙ্কর ফাইনে নি চান্স সঙ্গি টংখা আজাগানি যে বররক বাই কক সালাই নাইলিমান হিন্ন নাকি acha angkai te kaisa angkai Ramchandra Gatto কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কাইসা ফ্যাক্টর ইয়েস দুজন রঞ্জিত তাই কাইসা বুখাগো অঙ্কে বরম গনাং বৃষকেতু দেববর্মা অঙ্কা তামনাই বরম গনাং আগিনি এক্সিএম রঞ্জিত দেববর্মানি যেহেতু বুসামারি হেঁকে অ জাগাও লুকরক যদি আ দিক দিয়েও চিন্তা খাই নাই খেঁকে বড় হয়তো আ জাগাও সাইমিয়া যেহেতু ইয়াংবো সিগলা ফান সেংগ্রাং এক নং সিমনাও বরং গনাং বৃষকেতু দেববর্মা যেহেতু ক্যান্ডিডেট গাই অ বিসা যেহেতু কোটাল ফাইকেবা গাই রঞ্জিত বরং গনাং রঞ্জিত দেববর্মানো রামচন্দ্র ঘাটনি লুকরক বেশি খাই সাপোর্ট খাইনি চাইতো খানা হनै আংখা খাयो yes as per ground report abte kaisa angkai sohel ni boni bo amsai yes already ajago TIPRA Motha ni hawa already tongo acha garo IPFT ni kuno abo kore IPFT ni kuno factor nukjagli ani hisabo Krishnapur abo confusion tongo tamgi himale ajago aro মেন গাই আজাগাবো TIPRA আমচায়ো গাই যেহেতু আজাগাবো জরা কাইসাবো বিজেপি নি MLA ইংজাক বরম গনাং ডক্টর অতুল দেববর্মা গাই বিনি মানবর্ণ নাসিগৈ আ বিনি আমচাইনি লুকরকবো মনো টং বনো নাসিগৈ গাই ইয়েস গাই আমবাগে বটাকলে যেহেতু বিজেপি নিঙै টিকেট মালিয়াবা ব কাইসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বুজাখা গাই abo no nasik thangkai jesapano candidate pasngi eba ongkri phaini nengthu ajagao borom ganang Atul Debormani supporter se ajagao ani moteke factor jagi tongsu aita yes bos factor sabo ongkri phaini ni wo aita angkai aro ne je janajati morcha ni ke president ba BJP ni candidate abo TIPRA Motha ni bagi bono kai Janajati Morcha ni president borom ganang Bikas Deborma bobo a factor no klaijak aptike ani hisab bono ada aro factor angke Dr. Atul Deborma yes bo singjak tongso bo sabni butta nai sagardi bisminda butta nai na TIPRA Motha ni bo bini supporter যেহেতু আগে বিজেপি নি টংবা গাই বিজেপি নি ইংই bo seat malia গাই independent bukhak ni ngi bo sitan aga tamnai besakha mosamani pore bini supporter rok hoy nuta na hoy go kha nei angkai one so go independent ni bukha rekha ni one mane ambage or factor ngi man mane BJP ni vote tanjang nai kaini ni tanjang nai o jagao aptike ang one so go acha kaini ni no tanjang nai TIPRA Motha ni tanjang nai tamoni himale ajakani lukurok no ang sungi nai mani obosho camera o abo kaya ang sungi nai mani borom ganang Atul Deborma bo luku hamgrai sambutango belekheno kubujak tongo abon bagai bon support khainebo kobongo tongo kai aboni bisingo bin subrai Vidya Mandir abo kaisa khub important topics lukurok ajagao bo jehetu luku hamgrai sambutangni bisingo oborongo o jaga
জায়গানো নাই নাইখানকে আমচানি মানে गोबांमा বিষয় তুইনো বনো ওয়ানসুংনাই দङ খামজাनाय दङ बल नबजोबनाय दङ आबदेखि वानसुगो आरो जागनि ग्राउन्ड रिपोर्ट बिजेपिनि थाखाय जे डक्टर अटल देब्रमानो जे सीट रिलिया आबो बाय बिजेपिनि लाबदांखा लुकसानदांनो होननाय थागला ओ इलेक्शनाव अब लाभ लुकसाननि कोनो प्रश्न या आ जागानि बागै सिमिसि फैक्टर होनना आं वानसुगो Yes, please. Nah, semua ke foto kaisa society bagai godal jak tonggo, ba khotro samaj aba haito aba to sara TIPRA rajyo golangai na tonggo. Je bo bai kurungi tongnai ro ago tolarongni borokno kobangma borokno congress ro thamano ka abon bagai sumani angno no. Je aba bai kobangma jagao phekta dangno. जे टिप्रासारक टिप्रासा हदा दखनि बागै गुबैखाय खाबै वानसुगै तंनाय रंगे आबो आइं थांपानो रैमानो हाइता अवस्था आबोदै माने आबो बाय बिजेपि रं बागै किसा गोबां लस या फाले किसा फानो आबो तै चान्स नुजागै दंखाता किसा फानो तबले लस आबो रैमानो ओंखाय यां फाइगां खांखाय आम्बासाबो कन्फ्युजन abo a jagao specially BJP CPIM tai TIPRA Motha bor tinta party no a jagao hadda lorai ang ani mokolo nukjaka engke abo je mannai bo khub kom margin baino phainai je mannai ini nojoro sap phaita to ani nojoro engke ani nojoro BJP phaito to हाइपानो अब कन्फ्युजन दं सुरमाबो कन्फ्युजन दं टाउन माले लाइट थांनाय जे उपनिर्वाचन आबोनो हिसाब खाइनाय खेंके आबोनि परे ताई जे क्यारेक्टर नुकजाखा जागानि बर रंगनि जे राजनैतिक चेतना सचेतन नुकजाक माने आबोनो नायनाय खेंके TIPRA Mothaबो फाइतो तो ngai CBM बो फाइतो तो BJP फाइतो तो आं आबो ताई साइमालिया माने कन्फ्युजन दं टोटल कमलपुर नो नायनाय खेंके आरो TIPRA Motha फाइनायनि खूब चान्स जोंनि दंखा TIPRA Motha फाइनायनि चान्स दं यस कमलपुर सामनो TIPRA Motha आबो रिपोर्ट नायनाय खेंके आबोनो नुकजागो एक तो हंस कुमार बीजेपी नि दमने TIPRA Motha जॉइन खालायका ते बाबायसा नाया समलाल साकमा पेसार थलो आ जगह बेलेखेनो TIPRA Motha बाय BJP नि हार्ड कन्टेस्टिंग एक तो आ जगह अलरेडी नो खरकसे मिनिस्टार बरं गनां सान्तना चाकमा के आबोनि आ जगह न तायसे TIPRA Motha हलि चाकमा के एयाबोति काहेके बुसावि बरं नि आ जगह नाय ने खेंके ब्ले हार्ड कन्टेस्टिंग जे फाइने खूब कम मार्जिन बे फाइने मार्जिन बाय फाइखांके एक बाय फन फाइखांके यस साबो फाइतो तो सारि आ जगह BJP फाइतो तो अच्छा कांचनपुर बेलेखेनो आरो CPIM BJP TIPRA Motha बर हार्ड कन्टेस्ट आ जगह ओंके ग्राउंड एज पर ग्राउंड रिपोर्ट आनि एनालाइसिस को नुकजाखा दुईटा पार्टी बर आ जगह साइलेंट सेकलाय दंलायखा जे TIPRA Motha बाय BJP yes ada CPM ni factor ngala BJP बोलते तो आरो तो IP 3 से बात हो प्रेम कुमार जाय yang चंडीपुर आबो नो तै आंगासो विश्लेषण खाइमानानि समबलिया टाउन माले आरोनि ग्राउंड रिपोर्ट आनि थाने अवेलेबल इंलियासो गाहाम खाइ अच्छा इन टोटल जदि रम खांखांके TIPRA Motha काइबसुक जिति मानो आनि रिपोर्ट जा आं ताव सानामु सुंमानिंके प्लीज ऑडियन्स रगनो साजे रक्ता आंनि आंगर यस सानामु सुंमांके 15 to 19 15 19 टा नि बिसिङै नै हां 15 হইতে 19 टा नि बिसिङो तंनाय TIPRA Motha ओवरऑल वान सुगै नै BJP बो आपति न मने खायो बसे 15 থেকে 20 15 থেকে 20 CPIM प्लस कांग्रेस जुट बेलेखेनो आबो टाम होनाय हिसाब खायतो गया न बसे फायतो तो फना नाय नाय खेंकै बरक
13 হইতে 18 13 হতে 18 आं जे वानसुक मानि ते आने एनालिसिस जेनदोंमोन तारमाने ओभारअल नायनाय के केबो सरकार गठन खालामनाय एकदम क्वाइट इम्पसिबल आनि हिसाबाव थैंक यू पाइथक काइसनो सोंनाय यस प्लीज तुमुं अमहाय सिचुएसन नङै दं हाके माय सिनेरियो नङै दं हाके तिप्रा मथा साबाय थानाय साबाय थांदो दं नों TIPRA Motha बाय साबो थांतो तक नै सानानि थांका हंके TIPRA Motha बाय दा बुइ थानाय ना TIPRA Motha नो दा बुइ फायनाय सारि TIPRA Motha बुइ फायनाय TIPRA Motha यस आवो जे सनंथम बुइनि बदल फायनाय तामनि हिमालय आबन कासे रिजन दङ हिसानेस प्रडक्ट किशोर मानिको बहादुर सिंह बुबाग्रा ब सामानि आ कक अनुसारे तमुं बिनि कक बायनो ओ पॉलिटिकल पार्टी TIPRA Motha चलि दङ ओंखाय आ अबस्थाव फायनाय निकलायो ओंखाय बिसिङो तामुंलाय दं आबो तो आं सायमेया ओंखाय जा नायमानि जा वानसुक नायमानि ओंखाय ग्रेटर TIPRAland डिमांडिंग TIPRA Motha नो गुबुन पार्टी रोथानाय गुबुन पार्टी मारक थानाय यस तामोन हिमालय बो ग्रेट फैक्टर ओ ताकलायनि इलेक्शन बेले बेले हामबाय ताकु बिदिसन नो थैंक यू